Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Lutfan Putra Sopian, NPM 2019-10-1621 dari tingkat 2 RKSK masih berblu. Mohon izin untuk mengerjakan lab switch security configuration paket tracer. Di sini saya sudah buka paket tracer dan terdapat lab switch security configuration. Di sini terdapat beberapa part, yaitu ada 3 part. Part pertama ada configure network device, yang keduanya ada configure VLAN, tiganya ada configure switch security. Untuk resource-nya atau kebutuhannya ada Cisco 4221, switch-nya 2960, PC-nya ada 2, dan konsol kabel serta Ethernet kabel sesuai topologi yang ada. Pertama-tama kita bangun dulu topologinya. Sesuai di sini ada menggunakan 4221 mana tadi? Resource 4221. Kita cari router. Kita ini aja. Terminal, lalu switchnya 2. Device, network device, ganti switch 2960 ya. Set. Nah, di sini tambah PC. And device, PC kita rename dulu bentar. PC B, switch 1, switch 2, switch 1, R1. Kita konekkan gigabit 001 ke fase Ethernet 05, fase Ethernet 06 nya ini ke fase Ethernet 01 ke 01, lalu 018 Ethernet 0. Kita rapikan sedikit. Nah, sudah selesai sesuai topologi. Lalu kita VLAN nanti seperti nanti dulu ya. Kabel network sudah. Step 1, step 2 nya configure R1. Configure R1 sudah ada nih ya. Kita R1 dulu. CLI no. Enable katanya. Configuration terminal, hostname R1. Sebelumnya kita no IP domain, lupa dulu. Nah, sudah. Terus IP DHCP, excluded address 192.168.10.1, 192.168.10.9, lalu ditambah lagi 10. Nah, di sini beda tapi 201.192.168.10.202. Udah. IP DHCP full, IP DHCP full students. Network 192.168 0.255.255.255 subnetnya 124 ya. Kita ininya default apa namanya, gateway-nya 68.11, domain name-nya CCNA itu .lab /1161. Sudah. Lalu interface loopback 0. Masuk dia ke loopback 0. Kita pasang IP address-nya ya, sesuai yang tadi juga. IP address 10.10.11.255.255.255.0. Kita masuk ke gigabit 001-nya. Oke, 001 masuk. Description dulu, jangan lupa link to S1 port 5. Nah, kita lihat tadi ya, 001 gigabit 001 connect to S1 via
port 5 atau fase Ethernet 5 seperti itu. Lagi tadi IP DHCP relay, IP DHCP relay information trusted, IP address 92168 110 ulangi 1.255.255.255.0 no shutdown. Sudah masuk ke line console 0, logging synchronous. Gunanya ini agar nanti si dialog atau si lognya itu tidak terpotong-potong. Exact timeout 00. Sudah. Lalu verify pakai ini show IP interface brief. Verify IP addressing and interface are up or up state. Semuanya up kan. Dia benar. Berarti sudah aman. 00 karena tidak dipakai. Makanya. Lalu step 3, configure S1 dan S2. Oke, kita ke S1 dulu. CLI enable const no IP domain lookup dulu, jangan lupa. Hostname S1. Sudah. Lalu yang tadi ininya enable const no IP domain lookup hostname S2. Sudah. Lalu prevent unwanted DNS lookup. Sudah tadi no IP domain lookup. Interface description. Kita masuk ke S1 dulu nih, berarti kan 0101 ya. Berarti di sini interface 01 description, misalkan link to S2. Ada yang 05 nya ke R1, yang 06 nya ke PCA. Berarti interface F05 description link 05 nya ke R1, link to R1, interface face internet 06 nya, descriptionnya link to PCA. Sudah. Lalu yang S2 nya dia cuman 01 dan 018 doang ya. Set interface F01 description link to S1, interface F018 description link to PCB. Sudah. Lalu set the default gateway 10.1 sesuai yang routernya tadi. Oke, gampang. Kita masuk ke exit biar di config. IP default gateway 192.168.10.1. Sudah. Exit IP default gateway 192.168.1. Cukup. Oke, jadi part 1 sudah selesai. Selanjutnya ke part 2 atau configure VLAN on switch. Yang pertama, configure VLAN 10, add VLAN 10 to S1 and S2 name management. Kita main di S1 dulu. Sini interface VLAN 10. IP address. Sebelumnya berarti exit. VLAN 10. Udah ada name management. Sini VLAN 10 name management. Sudah. Lalu yang step 2 nya configure SVI VLAN 10. Enable this SVI interface and provide a description interface. Kita main di S1 dulu. Sudah masuk exit interface VLAN 10.
IP address 192.168 berapa ya tadi di atas? VLAN 10 nih, VLAN 10, VLAN 201 dan 202 ya. Oke. 8 10 201 255 set. Nah, dikasih description-nya jangan lupa manajemen SVI no shutdown. Nah, sudah tadi ya, karena yang S2 nya juga jangan lupa exit interface VLAN 10 IP address 19168 10.202 255.200.0 description manajemen SVI shutdown. Sudah. Step 3 configure VLAN 333 name nya native 999 parking lot. Oke. Jadi sekalian aja kali ya. Exit VLAN 999 VLAN 999 itu namanya parking lot, name parking lot. VLAN 333 name native. Nah, lanjut juga yang ini, set VLAN 333 dulu ya, tadi namanya native. VLAN 999 namanya parking lot. Nah, udah. Lalu part 3. Part 2 udah, langsung ke part 3 atau part terakhir. Configure switch security katanya. On both switch configure trunking F01 VLAN 333. Berarti trunkingnya pakai VLAN 33. Oke, kita main di S1-nya. Exit, jangan lupa. Interface, pas tadi kata pakai 01. Switch port mode trunk. Nah, sudah. Lalu switch port trunk native pakainya berapa tadi? 333 katanya. Seret. Nah, aman. Kita ini di S2 juga. Exit interface F01 masukin sama switch port mode trunk dulu. Nah, lalu switch port trunk native VLAN 333. Nah, oke, sama kan? Consistency restore. Oke, selesai. Kita pakai di S1 nya dulu, lihat. XN aja. NS interface trunk. Nah, F01 adalah 802.1 key trunking 333 sama 110.333.9. Sininya statusnya on. Ini show yang BTS 1 sama aman. Yang S2 NS interface trunk. Trunking 333 aman, berarti sama. Lalu yang C nya disable DTP. Disable DTP on versi 1 di S1 dan S2. Oke, kita matikan DTP nya atau Dynamic Trunking Protocol dengan cara const interface F01 switch port no negotiate. Dah, jangan lupa di switch 2 nya juga const interface F01 switch port no negotiate. Udah. Verify with the show interface command and as switch 1 show interface F01 switch port. Nah, include katanya negotiation. Trunking off. Berarti sudah sama ya statusnya. Di sini juga harusnya off katanya. Oke. S2 berarti aman. S1 aman. Kita ke S2. Show interface F01 switch port. Include negotiation. Nah, statusnya juga sama. Switch 2 off. Berarti aman. Lanjut ke step 2 on switch 1 config 506 as access port yang terasosiasi dengan VLAN 10. Oke, berarti kita main di switch 1 katanya. Const interface range F05 sampai 6. Lupa. Udah masuk
switch port mode akses dulu, jangan lupa. Nah, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, aman. Dan on S2 configure 018 dengan 10. Oke, berarti nggak masalah. Const interface 018. Oh, salah. Interface 018. Nah, udah. Switch port mode akses switch port akses VLAN 10. Oke, aman. Yang step 3. Nah, ini step 3 ini secure and disable unused. On S1 and S2 move the unused port. Oke, karena S1 yang koneknya 1, 5 dan 6 ya. Ingat tuh. Berarti interface range F02 sampai 4 karena nggak dipakai, F07 hingga 24 serta pakai VS9 serta gigabit 01 sampai 2. Nah, udah masuk benar. Kasih akses dulu, switch port akses VLAN 999 katanya tadi, parking lot. Nah, matiin. Oke, mati. Itu pun karena ini cuma 01/18, maka range-nya diganti beda. Interface range F0 tadi 1/18, berarti 2 hingga 17, lalu 19 hingga 24, gigabit 01 sampai 2 karena tidak dipakai kan. Switch port mode akses VLAN 999 shutdown. Oke, aman. Katanya coba di S1 nya show interface status show interface status. Sini apakah sama? A100 base TX sama auto maksudnya. Saya rasa juga sama. Link to S1, link to PC1, disable 99. Oke, sama. Oke ya, sama untuk step keempat. Nah, on S1 issue the show port security interface 06. S1 kita buka show port security interface F06 katanya. Nah, dia muncul. Lalu record your answer. Oke, nggak masalah. Kita langsung sekalian jawab. Jangan lupa di save as nya. Kita tambahin dot aja sini. Nah, sini disable. Nah, lalu secure down. Malah di tab secure down. Di sini ya shut down. No means absolute. Disabled. Sticky MAC address. Mana sticky? 0 ya. Disabled. Oh, salah ini. Di maximum number. Oh, 1 di sini posisi cooldown. Violation mode mana di sini? Shutdown. Baru benar. Aging time-nya 0. Aging type-nya absolute. Secure static-nya disable. Oke, berarti aman. Yang B, on S1 enable security port on F06. Ini katanya maksimum MAC address-nya 3, tipenya restrict, aging time 60, aging type inactivity. Oke, gampang. Kita bisa tes ini dengan cara const interface 06 kan tadi yang diminta 06. Kita switch port security masuk ini switch port security maximum 3. Nah, oke, berarti 1 aman. Nah, tinggal yang type-nya restrict katanya. Switch port security violation restrict. Restrict. Oke. Switch port security aging time-nya
60 katanya. Oke. Lalu switch port security, aging type inactivity. Aging apa nama bisa ya? Kita aging inactivity. Oke, tidak apa-apa. Lalu tinggal di end. Nah, show port security interface version 6. Apakah sama? Enable secure app restrict 60. Nah, ini nih aging type-nya di sini masih absolute dan di sini disabled. Ini juga sama, last source. Coba lagi show port security address. VLAN 10. Oke, kita masuk lagi coba ya. Interface 06, switch port security, aging type. Bisa. Oke, nggak masalah. Lalu enable port on S2 katanya. Enable port on S2, set interface 018, switch port security, udah, security, MAC address, sticky katanya. Udah. Configure the following part katanya ini berarti interface 018 ya, masih di 18, switch port security, aging time 60. Oke, port security maksimum 2, lalu violation protect, set aman. Verify port katanya dengan show port security interface, show port 18. Enable secure app protect 60 menit absolute disable. Oke, show port security address. Sini juga ada karena belum pernah ping siapa-siapa. Lalu lanjut step 5. Step 5-nya di on S2 katanya enable DHCP snooping. Oke, snooping berarti on stay IP DHCP snooping. IP DHCP snooping VLAN 10. Oke. Lalu configure the trunk port on S2 as a trusted port. Tadi trunkingnya kan pakai 01 ya. Berarti interface 01. Nah, IP DHCP snooping trust. Nah, sudah. Lalu limit the trusted port F18 on S2 to 5 DHCP packet per second. Oke, pakai limit rate berarti IP DHCP snooping limit rate 5. Nah, oke, part D-nya verify DHCP snooping S2, so IP DHCP snooping. DHCP snooping is configured following VLAN 10. Oke, aman berarti. Aman. Lalu from the command prompt on PCB release and then renew. Oke, kita buka PCB-nya. pconfig IP config release port is not using DHCP renew.
DHCP request failed. Untuk yang F coba di switch 2 setelah tanggal 18. Oh, berarti di sini yang limit rate-nya belum ini ya, salah. Berarti salah. Const proses 18. Nah, di sini dia IP DHCP snooping limit rate 5. Nah, dia sudah bisa. Baru show IP DHCP snoop. Ah, dia 0 tapi 5 juga. Baru sama. Yang tadi fase internet 01 berarti kita tinggal hilangin aja T interface F01 IP DHCP snooping rate mana. Ini no, coba kita N coba IP DHCP snoop unlimited. Oke, aman. Kita ke PCB IP release ya. Failed, kita rilis dulu. Oke, renew. Oke, kita ke switch 2 show IP DHCP snoop binding. Di sini harusnya ini karena si PCB nya tadi DHCP nya masih ini. DHCP nya masih tidak bisa requesting IP address. Used. Oke, gak apa-apa. Lanjut ke step 6, configure port fast. S1 interface fast internet 0. Berapa tadi? Use port 5-6 berarti yang kepake kan? 5-6. Oke, interface lain maksudnya. 6 spanning tree port fast. Oke. Lalu pada S2 nya interface 018 salah, constant interface 018 spanning tree port fast. Udah, kita balik ke S1 enable BPDU guard katanya. BPDU guard. Oke. Interface fast internet 06 karena connect PC nya salah 06. Udah, spanning tree BPU guard enable BPDU guard. Udah. Lalu di S2 nya interface 018 spanning tree BPDU guard enable. Udah selesai part 3 di S1 dan di S1 coba spanning tree fast internet 06. The port is in the port fast mode. Oke, sama the BPUD guard is activated. Oke, verify ping.
device in the IP addressing table. Oke, kita ping, coba kita lihat ya, paling atas. Nah, kita ping 10.1 coba. Ping 9.168. Kata RTO. Oke, kita jawab dulu ini. In reference on port security, coba kita hitamin dulu jawabannya di sini. Nah, type answer. Reflection question. In reference port security, as to why there are timer value for the remaining edge in minutes when sticky learning was configured. The switch atau switch ini tidak mendukung port security aging sticky tidak mendukung port security aging of sticky secure address. Part yang kedua, in reference port S2. Jika kamu meload running config S2, why will PCB port 8 never get an IP? Nah, kenapa PCB tidak pernah dapat DHCP? Jawabannya, port security is set only for to MAC address. Atau jawabannya adalah karena port security mengatur hanya untuk dua sticky MAC address yang dapat mengangkat ke port tersebut. In reference port security, what is the difference between absolute aging dan yang aging absolute dan inactivity? Kalau inactivity itu artinya secure address-nya akan terhapus jika tidak ada data dari source address untuk beberapa waktu tertentu. Kalau yang absolute, jika absolute artinya seluruh secure address pada port ini akan ini akan terhapus juga jika waktu yang sudah ditentukan habis. Nah, ini kalau udah gak ada data source. Kalau yang namanya inactivity berarti kan gak aktif ya. Kalau absolute berarti pasti, namun akan terhapus jika waktu yang ditentukannya sudah habis, seperti itu. Mungkin cukup sekian pengerjaan paket tracer pada kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.